Amedeo Ekwa Afram Plains South Mrasibejani Ohonomo eye Joseph apia boaten Jabuan ensu eyiri for manfo no wode nuane ntade ene ade akwache wo mo Akosombo dam ensu a eyiri ye no ebowura emiamye bi ewekwa Afram Plains South enkanka ene Ekye Amanfrom yenti Mrasibejani a owo abato mpesua no so Joseph apia boaten ede enema bi te se emo anwa esichire ensuo entade ene sika akoma manfo a wo ho ekire wo mo se be ya sesei wo mo betimi ahehan wo mo nsem bi Mrasibejani di tudwa enie nye de bae no ye manfo no omoni aso omasom ba ye besre aboafo eboa yen FM station fo a muguso boa yen ene ankrankra mo boa yen se omo bekoso aboa because we no ene die beso mo ba ifi ochine ko no se besa omonya Adom meboa kozi se omonan omo nsa beso mo chidware esra ban sa ban so mra no meboa bi se bae na no sashi water ba kokra ban fancy ha nadmo say ye regional minister say ye DCO obi amfa hwemai ke be stress omo mra no meboa emanfo no mo ahu ehi ntini hia bebi ombeda ene kete no na ade a betima ba beboa nya ye achizun ne nko ano ye nya 201 eno achi omanfo bia won ho akanso eda Mrasibejani yase sebreti sey wetimi adwere wo mo ho enti madam fo bi ho na mi wo enti nyame boa se ye papa ba se obeboa ye dana se kese no boa ye ne ye nya baby ye tent bi kura na ombeboa ma no o madamu for the meantime kusi se bia o betimi anya baby ada anka no ye bobo nso a kwatre kwa 11 pa mi dia sida kese ho nyankopɔ obo soro ne asase no on hye ne di no nsa hye na nan so wadwe ye ho edi sa de we abeche se so se so ye ho nyankopɔ hye na nan